Bismillahirrahmanirrahim. Nggih jamaah sareng sami ile malam niki yang tembik siaran desida Allah Subhanahu wa taala si Maha Pengasih juk selapu panjak milik bawon dunia dait sama pemurah tema ile julu akhirat ipak selambu hambanya. Wa bihi nasta'inu billahi ta'ala. Jadi ngarak ikilah alasan Nabi SAW anjuran juk selaku umatnya adin selalu setiap napirun jenis kekayunan pegawaian telik bawon dunia niki tak awali dengan asman desida Allah Subhanahu wa taala sehingga dinarak lain pelungguh diang niki jak nginding pertolongan selain juk desida Allah Subhanahu wa taala. Bermula pada bab yang kedua pada menyatakan kejadian Adam alaihi salam. Dari bab saat kedua nelik daqaiqul ahbar niki ya ante kisahan berembi asal atau berembitan terciptaan Nabi Adam alaihissalam. Maka telah berkata Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu telah menjadi Allah Ta'ala jasad Adam alaihissalam. Jadi riwayat saniki atau pasang sama kini riwayatan salah sekali hadis oleh salah sekali sahabat semoga Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu meridainya. Jadi berembi proses cara penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Maka lalu diciptakan daripada segala iklim dunia. Dari Nabi Adam semua penciptaan ilik seluruh jenis penjuru dunia. Maka kepalanya daripada tanah Ka'batullah. Jari otak atau ungkon Nabi Adam semua penciptaan ilik tanah Ka'bah. Dadanya daripada segala penjuru bumi. Kemudian ilik bagian daden Nabi Adam tebaitan langan tanah ilik selepuk bumi. Dan lalu belakangnya dan perutnya daripada tanah hindi itu. Kemudian punggungnya atau bagian awak salangan mudi dait perut atau tian terciptaan langan tanah sebait langan India. Dan dua tangannya daripada tanah masyrik dan dua kakinya daripada tanah maghrib. Kemudian kedua pegadingan niki atau kedua iman terciptaan langan tanah sakabait langan ujung timur dan kedua nain seniki terciptaan langan tanah sakabait langan ujung barat dunia. Dan pada riwayat yang lain telah berkata Wahab bin Munibah pada ketika itu kemudian berkaitan berembi proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam
riwayatan sakit hadis salah sakit sahabat aran Wahab ibnu Munibah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Maka telah menjadi Allah Ta'ala kan Adam alaihi salam dari riwayat niki kesahan berbicara penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Maka daripada segala bumi yang tujuh itu jadi kesahan riwayat saniki Nabi Adam penciptaan langan 7 lapis bumi. Maka kepalanya daripada bumi yang pertama dan lehernya daripada bumi yang kedua. Maka kepalan atau otak si Nabi Adam alaihissalam terciptaan elek lapisan bumi sak pertama, kemudian elek bagian leher niki terciptaan lengan lapis bumi sak kedua, dan dadanya daripada bumi yang ketiga. Kita kesahan bahwa dada niki terciptaan langan lapisan bumi sak ketelu, dan dua tangannya daripada bumi yang keempat, kemudian dua pegadingan atau kedua iman seno terciptaan langan lapisan bumi sak keempat, dan belakangnya daripada perutnya dari bumi yang kelima. Pinggangnya itu, kemudian bagian awal saya mudi atau punggung dait perut natotian basen pelunggu sami, kemudian itu ciptaan langan bumi sak keliman, kemudian bagian pinggang atau king basen pelunggu senamian terciptaan langan bumi sak keenam, dan pahanya daripada bumi yang keenam. ia saat terciptaan langan bumi sak keenam, dan dua betisnya daripada bumi yang ketujuh, kemudian kedua betis niki ia sak terciptaan atau tepiak langan lapisan bumi sak kepitu. Dan pada suatu riwayat yang lain telah berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian marah berembe proses kejadian dan penciptaan Nabi Adam niki riwayatan langan sakit hadis bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendika saat riwayatan Zaid bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, maka menjadi Allah taala kan Adam alaihi salam
ia tahun terkisahan Malik marak berembi proses terciptanya Nabi Adam alaihi salam. Maka kepalanya daripada Baitul Maqdis. Dari riwayat sadiki berjelasan bahwa otak nato ongkon si Nabi Adam tepia atau terciptaan dengan tanah sak terbaik elek Muqaddis searah elek Syam atau sak terkenal aran Palestina. Dan mukanya daripada tanah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sak terbaik langan tanah surga ia sin diciptaan wajahnya Nabi Adam alaihi salam. Dan dua telinganya daripada tanah Tursina. Kemudian kedua pendengar atau cerminan niki ia terciptaan tanah langan sak terbaik niki ia terbaik langan gunung Tursina. Dan keningnya daripada tanah Aqrab itu. Kemudian keningnya terbaik langan tanah searah ini Irak. Dan giginya daripada tanah Al-Kautsar itu. Giginya tepia atau ciptaan langan tanah sak terbaik elek Telaga Kausar. Dan tangannya tiang kanan serta jarinya daripada tanah Ka'bah itu. Kemudian pegadingan salangan kanan atau iman sak sebelah kanan nike ia satu ciptaan langan tanah sak terbaik langan Ka'bah. Dan lalu tangan kirinya daripada tanah Paris itu. Pegadingan atau ima kirim nike ia satu ciptaan langan tanah sak terbaik langan Persia. Dan dua kakinya serta betisnya daripada tanah Hindi. Kemudian kedua betis senoya sak terbaik tanah atau ciptaan langan tanah sak terbaik langan India. Dan tulangnya daripada tanah Jabal itu. Kemudian ia sak tulang selapu ruan tulang-tulang searah eli Adam nike ia tercak tebet tanah langan gunung seluruh gunung. Dan auratnya daripada tanah babi. Tanah sak tebaitan tanah sak tebait niki isin ciptaan aurat sak tebait langan tanah Babilonia. Dan lalu belakangnya daripada tanah Aqrab itu. Kemudian punggungnya atau awak saya lihat bagian budi niki ieu sak tebait langan tanah Irak. Dan perutnya daripada tanah Khurasan itu. Tanah langan Khurasan. Dan lalu hatinya daripada tanah Firdaus itu. Kemudian hati atau atin niki ieu sakebait tanah langan Firdaus. Dan lidahnya daripada tanah Taif.
sebaik tanah langan tanah Taif. Dan dua matanya daripada tanah Haud itu. Kemudian kedua pencerminan atau penyerion senika ia satu ciptaan langan tanah Telaga. Dan tatkala adalah kepalanya daripada Baitul Maqdis, maka jadilah ia tempat akal daripada Adam alaihissalam. Ia jadi alasan niki sengan satu jadian otak Nabi Adam senika elit tanah Baitul Muqaddis ia pun terjadian aran akal elit awak manusia. Maka lalu cerdiklah ia jadi nikilah maha kuasa bersudah Allah Subhanahu wa taala penciptaan saran akal niki ia sempurnaan bu ia bunara aran manusia pinter dan pandai.